बापा तुम्हें आस बाहर को आस आप भाई आसतु बाहर को आसतु 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 बाहर को आसतु ऑफिस भीतर भाई बाहर चलो बाहर चलो समझ बाहर आप बाहर को हाँ आप बाहर को ना ना आसले कहीं कहीं सी कहीं आप बाहर को आस आसुना आप ना ना भाई मान पेट भर्ती भाई मान दुख ना चलतु ये बस आप पप्पा देखिए जुहार कर से दीदी आस जुहार कर जातु भाई हमर अछंती खाद्य विभाग आमे जेनु सुचप्पा से लेडी जन देखो ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭାଇଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ଭାଇ 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 ସେମାନେ 8,000 ଟଙ୍କାର ସଂସ୍ଥା ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ମାର ଦିଅ ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ ତାଳି ମାର এইভাবে ভাই মানে রইবে নবীন পট্টনায়ক আরি 20 বছর রইব বাস আরি 20 বছর শাসন করিব এই ভাই ভলিয়া রইলে বাস হলা রইব 25 বছর আমি বল ন রইবা এই ভাই ভলিয়া লোক রইলে আরি 20-25 বছর শাসন করিব অজন্তা বাবা জুহার করো তুমি নবীন পট্টনায়ক এক নম্বর কর্মচারী আউটসোর্সিং র কর্মচারী আজি ঘর পাখে ভাই ভাই ঘর পাখে ঘর পাখে ঘর পাখে ঘর পাখে ঘর পাখে হচ্ছে বাস ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଦେବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।